गाइज बर्तमान ये 12:45 माने मुझे उठिली उठला बेलू मत एक बहुत माने मुझे तो बहुत चुप लगुच किंतु मत बाहर को जावाई मत डर लगुच माने बाहर गोटे अजब टाइप आवाज आसूसी बहुत जो डर लगुच एक आउ जापारे कि मत प्रबल जोर एक लगुच ये एमती किसी शोली ए खटर शुई मो पलंग हेगा सब अच्छे मो पलंग शुएनि कहीं मोर पलंग भल लगे से खटर मु शुए भाई विश्वास करियोनी एत जोर एक लगुच बाहर को जावाई मत बहुत जो डर लगुच से भाई भिडियोटा आरंभ करदेवी भिडियो कैमेरा ऑन करके बाहर को जी तो केमी कौन तो मुझे से सब देखी पारि से सब पर्सनाल जिन तो जहाँ हम देखा डर मत बहुत बुझे मुझे रात 9टा है मुझे घर कि बाहर तो खाई सीधा आसी बेड्रु पड़े जदि तुम मान आशीर्वाद रुहे तो मु पूरा टांकी खाली करी पूरा आसवि आदि किसी डर लगे तो सेमती देखा कौन हो चलो बाहर को जा तुम तो सांगर अच्छ देखा कौन किस हो पूरा टांकी खाली करी आशा अच्छी तो वही हो देखिए चेष्टा करिए टांकी खेल खाली करने चलो बाहर को ये भगवान माने मु उठे 2टा 3टा 2टा पर मत डर लगे तो बर्तमान 12:45 46 47 मत ये टाइम कई दिन मुत बाटे आज अजब टाइप बाहर एक्चुअली गोटे बल लगी आसेपटे जो जाए पूरा चलो जीवा मतलब बहुत जो लगे मुझे संभाली पारना खाली वीडियो बन चक्कर ये देख माने जी दिन वीडियो बन चक्कर जैकेटा आसी बुलती बाहर जा तो एपटे एक्चुअली ये देख केमी पड़ी देख मुझे साउदी जिनस रखे सब एमती पड़ी गोटे भंगा फैन रहा तो ये रहा कबाट खेलवा भाई बाहर को जाए बहुत जो डर लगे से रहा आर घर एक्चुअली से घर समस्त रही मुझे एकला ये तो यपट मत जावाई पड़ो बास एठी तो गाइस मोटामोटी कार्यक्रम सरी एवं भीतर को पड़ा शीघ्र बहुत शीघ्र गाइस फाइनाली पूरा टांकी खाली करके पलि आसी एबे टिके शांति लगला तो माने बहुत जो डर लगुता गोटे सर्ट वीडियो देखी यूट्यूब जेहेतु जदि तुम पानी बोतल गोटे पाखर आणिक रखुच रातिर से पानी बोतलटा तुम रखिलनि से भूत को माने निमंत्रण कल यही टाइप गोटे वीडियो देखी मुझे शोया पूर्व यही टाइप वीडियो कौटी आसे कि जानी मत भारी अजब लगे तापर से पानी बोतल जो आनी से बाहर पलंग रखीदेली आउ मैंने भीतर को आनली भीतर रखिली माने एत डर आजिकल देख माने जी गोटे रियली माने सामनार जी कह से सब विश्वास होनी कि तुम गोटे वीडियो देखी दियो से वीडियो ऊपर तुम विश्वास आसीज आजिकल एमती चलती लोक कथा कौन कह मो निज कथा मो वीडियो उपरे विश्वास कर जाए तो सामनार विश्वास हेनी यहीटा सत कथा तो गाइज बर्तमान 2:30 है तो शुई भावुँ एक्चुअली ये ग्राइंडर अच्छे एबे बुद्धि जुटी माने जदि डर लगुता तो ग्राइंडर चल जाती बाहर आ डर लगी था मुति मुताई आसता सब घर लोग उठी पड़ता ये कौन किस माने राति अधरे मिक्सचर चल तो ये एमती पड़ी देखो
ମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ। ଏଠି ଜିଓ ଫାଇ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇ ଜିଓ ଫାଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ ପୁରା ଫୁଲିଗଲା। ତ ଏଇ ପାଖର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଏଇଟାର କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଗାଇସ୍। ଏଠି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଲଗେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଖଟକୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଚାର୍ଜ ବସାଇବା ପାଇଁ, ପୁରା ସୁବିଧା କରିକି ରଖିଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବୋର୍ଡ଼ଟା, ମାନେ କରେଣ୍ଟ କେଣି ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଦେଖା ହବା ସକାଳୁ। ତ ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଆ, ରାତି ଜୋର ହେବାନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଆଜି 10:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ପାଣି ବହୁତ ଜୋର ପିଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମାନେ ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ବେଶୀ ପାଣି ପିଇବିନି। ରାତି 12ଟା ପରେ ପାରିବନି, 2ଟା 2:30 ହେଇଗଲେ ତାପରେ ପାଣି ପିଇବି, ତାପରେ ମୁଦି ଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡର ଲାଗିବନି। ତ ଚାଲ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ସକାଳୁ ଦେଖା ହବ। ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ ଏବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି 6:40। ତ ଏବେ ମାନେ ଏଇଠି ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶୋଇଛି। କାହିଁକିନା ସେମିତି ଖାଲି ମୁହଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତି ମୁହଁ ଧୁଆ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇକି ମୁହଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଧୋଇ ଆସିଲି, ତାପରେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ଯିବା ବାହାରକୁ। ବାହାରେ ବି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଯାଇଥିଲି ବାହାରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସକାଳେ ଭିୟୁଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଲୁଙ୍ଗିଟା ପିନ୍ଧିଦିଏ, ଭିତରେ ଖସି ଖୁସା ଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଧୋଇ ଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଲୁଙ୍ଗିଟା ଭଲସେ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦିଏ, ମୁଁ ପିନ୍ଧି ସାରି ଟିକେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେତେ, ଦେଖିବ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଏମିତି ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେବି ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ। ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ସରିଯିବ, ହେଇଗଲା। ତ ରୁହ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏଇରେ ଖଜୁର ଗୁଳି ଦୁଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ହବନି। ମୋବାଇଲ ରଖିକି ତ ପିନ୍ଧତେ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଉଠିଗଲି। ତ ବାହାରେ ଦେଖ ଏମିତି ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି ବାହାରେ। ଓହୋ, ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତ ବାହାରେ ଏମିତି କିଛି ଭିଉ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି ଭିଉ ଦେଖ, କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଟା ଅଧା ଧରା ଯାଇଛି, ସେଇଠି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ତ ଅଧା ଧରା ଯାଇଛି, ଏଇଠି ପୁଞ୍ଜି ମରା ଯାଇଛି ଏତିକି। ଭଲସେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଗଡ଼ିଆରେ ଦେଖ ପାଣି ଏମିତି ଅଛି, ଏତିକି ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ଗାଈ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାକୁ ମୁଁ ବୁଦା ରଖିଛି। ଆସେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକୁ ବୁଦା ରଖିଛି ମୋ ପାଇଁ, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆକୁ ବୁଦା ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଇଏ ରୁହେନି, ମାନେ ପଳେଇବ ତ ଛେଳି ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବ, ଦୂର ଦୂର ଛେଳି ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଏ। ବହୁତ ହଇରାଣ କରେ, ଆଉ ଖୋଜିକି ଡେଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ।